बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तैमूर अहमद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वी कैन डू इट। पिछले दिनों से हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम ड्राइविंग लाइसेंस और डिफरेंट ट्रैफिक की इश्यूज़ पे डिस्कशंस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पार्किंग। हम ड्राइविंग को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमारे लोगों को ड्राइविंग नहीं आती और हम अच्छे ड्राइवर्स नहीं हैं और हमारी ट्रैफिक के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसमें अगर मैं आपको इससे कम वाले लेवल की बात बताऊं तो वो पार्किंग है। हमारे यहाँ ड्राइविंग तो गाड़ी चलाना तो वाकई बहुत मुश्किल काम है, बहुत सारी चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ती है, लेकिन पार्किंग उससे कहीं ज़्यादा आसान काम है। लेकिन पार्किंग सेंस होनी चाहिए कि जहाँ मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ क्या ये प्रॉपरली पार्किंग की जगह है या नहीं है। अगर वो पार्किंग की जगह नहीं है तो आई शुडंट पार्क माई कार देयर। अच्छा, पार्किंग वो काम है जिसमें लाइसेंस बनते वक्त जिसमें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपको पार्किंग नहीं आती तो आप अच्छे ड्राइवर नहीं हो सकते। जब हमें गाड़ी खड़ी करना नहीं आएगी तो हम चलाना तो बहुत दूर की बात है, हम चला कैसे सीख सकते हैं। हमारा ड्राइविंग सेंस जो है इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। हमारे माशरे में अब हमारे सिस्टम में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इन हो गई, अच्छी भली बहुत अच्छी गाड़ियाँ आ गई है पाकिस्तान में। अब हमारे यहाँ जो अपकमिंग प्रॉब्लम है वो पार्किंग का है। बहुत सारी अच्छी जगहों पे सिविलाइज्ड सोसाइटी में पार्किंग के लिए प्रॉपर इंतज़ाम होता है, लेकिन चूंकि हम अभी तक उस लेवल पे पहुँचे नहीं है, लिहाजा पार्किंग के लिए हमारे पास अक्सर इम्पॉर्टेंट जगहों पे कोई माकूल सिस्टम नहीं है। क्यों? अभी तक हमने पार्किंग की नीड को महसूस ही नहीं किया। जब तक हम पार्किंग प्रॉब्लम्स को देखेंगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो दिन हम इसके लिए कोई प्रॉपर सोल्यूशन भी नहीं निकाल सकते। हमारे यहाँ शादी हाल का कल्चर आ गया है, हमारे यहाँ शॉपिंग मॉल्स का कल्चर आ गया है, लेकिन वहाँ पे पार्किंग या तो नहीं होती या कम होती है। जहाँ कहीं भी शादी हो तो सराउंडिंग में जितने रोड्स होते हैं वो उसकी वजह से ब्लॉक रहते हैं। जहाँ अच्छा शॉपिंग मॉल होगा वहाँ इतनी गाड़ियों के लिए पार्किंग होगी जितने के 10 टाइम्स ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं। हमें कस्टमर्स चाहिए, लेकिन हम उनके लिए कुछ खास इंतज़ाम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। पार्किंग की अहमियत को आप मेरे ख्याल में इससे भी समझ सकते हैं कि सम टाइम भी हम अपनी गाड़ी पार्क कर लेते हैं और अपने काम से उतर जाते हैं। कोई दूसरा बंदा आता है हमारी गाड़ी के पीछे बिल्कुल ब्लॉक गाड़ी खड़ी करके चला जाता है। अब ना तो उसका कोई पता होता है ना कोई नंबर होता है। जब तक वो ना आए आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तो आपके साथ बच्चे हो सकते हैं, आपके साथ बीमार हो सकता है, आपके साथ और कोई मसला हो सकता है, आपने शायद बच्चों को लेने जाना हो, आपने हॉस्पिटल पहुंचना हो, आपने ड्यूटी पे जाना हो, लेकिन आपको तब तक इंतज़ार करना पड़ता है जब तक वो बंदा आ जाए। अच्छा, जब वो आ जाए अगर आप उसी यार बस मैं 5 मिनट के लिए उतरा था लेकिन वहीं पे फंस गए। अगर आप गाड़ी पार्क करें तो आप दूसरे की तकलीफ़ का भी एहसास हो आपको। अगर आप किसी और को मुसीबत में डालकर अपनी शॉपिंग कंप्लीट करेंगे तो ये सिर्फ ये नहीं कि ये बंदा आपको गालियाँ देगा या ये आपको बुरा भला कहेगा, इसका अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत के रोज़ भी आपसे पूछा जाएगा आपने क्यों एक शरीफ बंदी मुसीबत में डाला, आपने क्यों उसके 2 घंटे ज़ाया किए। किसी को भी मुसीबत में डालकर अगर आप खुश होते हैं तो ये घटियापन की इंतहा है। अच्छा, हमारे माशरे में ये भी एक अजीब रिवाज चला है कि जहाँ पे कानून की थोड़ी सी कमज़ोरी देखी जाए एक माफिया आ जाता है और उसको कैश करने लगता है। जैसे हमारे पेशावर सेक्रेटरीट में पार्किंग तकरीबन न होने की बराबर है। वो उन लोगों के लिए भी काफ़ी नहीं है जो वहाँ जॉब करते हैं। पार्किंग में रोज़ाना हज़ारों लोग आते हैं, उनके लिए न पार्किंग का कोई इंतज़ाम है और ना उनके लिए कोई कानून है। अगर वो पार्किंग वाले को पैसे दें और रोड पे गाड़ी करें तो चलो वो तो सेफ रहते हैं, लेकिन अगर वो पैसे ना दें तो वो लिफ्टर आ जाता है और उनकी गाड़ी उठाकर फुटपाथ पे लगा देते हैं। फिर जब आप आएंगे तो आप जुर्माना भरेंगे और लिफ्टर आपकी गाड़ी उतारेगा, दिन आप जाएंगे। तो जब आप निकलेंगे तो उसके बाद कम से कम 1 घंटा तो आपको इस काम के लिए चाहिए कि लिफ्टर आपकी गाड़ी उतार दे। सेक्रेटरीट पूरी सूबे का सेक्रेटरीट है। जब सेक्रेटरीट बनते हैं तो उसमें पार्किंग प्लाजा का इंतज़ाम क्यों नहीं होता? जब कानून में इस तरह की कमज़ोरियाँ होंगी तो वो माफिया वाले आराम से आके उसे कैश करते हैं। पेशावर का सबसे बड़ा प्राइवेट क्लिनिक्स का मरकज़ जो है वो डबगरी गार्डन है। डबगरी गार्डन में
آپ 2 بجے کے بعد جائیں گے آپ کو پارکنگ نہیں ملے گی. اگر آپ کو پارکنگ مل جائے تو وہ ایسی پارکنگ ہوتی کہ وہ آپ سے چابی بھی لیتا ہے اور آپ سے گاڑی بھی لے کے یہ تو وہ جب آپ جائیں گے وہ چاہے آگے کرے چاہے پیچھے کرے چاہے کسی کو ٹونک دے لیکن وہ اس کو اکارڈنگلی سیٹ کرے گا کیونکہ وہ روڈ پہ ساری پارکنگ ہے. بہت کم پلازے ہیں جن میں پارکنگ ہے اور پارکنگ 8 10 15 گاڑیوں کی پارکنگ ہوتی ہے اور اس میں ایک پلازے میں کم از کم 50 ڈاکٹرز ہیں. اچھا کوئی ڈاکٹر بغیر گاڑی کے نہیں آتا, اکثر مریض گاڑی کے بغیر نہیں آ سکتے. تو جہاں پارکنگ کا انتظام نہ ہو وہاں اتنا بڑا سسٹم کیسے آپ بننے دے سکتے ہیں؟ پشاور کا سب سے بڑا ہاسپٹل لیڈ ریڈنگ ہاسپٹل ہے. لیڈ ریڈنگ ہاسپٹل میں صرف ایک سائڈ پہ پارکنگ ہے, وہ تقریباً کوئی 50 گاڑیوں کے لیے شاید کافی ہے. اس میں 50 کی جگہ یہ سب کھڑی کر لیتے ہیں, پھر بھی دونوں طرف سے بلاک رہتا ہے. اتنا بڑا ہاسپٹل کیسے پارکنگ کے بغیر بن سکتا ہے؟ اچھا پچھلے تقریباً 30 سال میں پورا LRH پھر سے دوبارہ بن گیا ہے, صحیح ہے, لیکن ایک پارکنگ پلازا نہ بن سکا. یہ ابھی ہماری پریارٹیز میں نہیں ہے, ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ پرابلم ہے. اس دن مجھے اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جانے کا اتفاق ہوا. شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں میرے خیال میں 1% پارکنگ فیسیلیٹی اویلیبل ہے. اب شفا میں نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی ورکنگ سٹاف بغیر گاڑی کے ہیں. اچھا وہاں جو مریض آتے ہیں وہ شفا کے حالات کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, سارے مالدار لوگ شفا سے علاج کرتے ہیں. دن شفا میں کیوں پارکنگ نہیں ہے؟ شفا کے سامنے میں آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کروں گا. شفا کے سامنے اتنی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں جو کہ ایک نارمل گاڑیوں کے بازار میں نہیں کھڑی ہوتی. کیوں؟ شفا کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری پیشنٹس ہیں, ان کا کیئر ہونا چاہیے, ہم ان کے لیے کچھ پراپر انتظام کر لیں. کہیں ایک سائڈ پہ گاڑی کھڑی کر دو یا دوسری سائڈ پہ گاڑی کر دو, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. شفا کو اس سے کوئی کام نہیں, ان کو بس صرف اپنے پیسوں سے کام ہے. پشاور کی یونیورسٹی روڈ پہ سب سے بڑے شاپنگ مالز بن گئے ہیں, صحیح ہے, اس کی وجہ سے وہ روڈ ہر وقت بلاک رہتی ہے, اس لیے کہ پارکنگ کا کوئی انتظام نہیں ہے. اچھا یہاں پہ ایک دکان کا صرف کرایہ 2-3 لاکھ روپے, تو جو بندہ 3 لاکھ روپے کرایہ دے سکتے ہیں اس پلازے میں پارکنگ کیوں نہیں ہے؟ اچھا جو کسٹمر آتا ہے, کسٹمر کیئر تو کوئی چیز ہے نا, کسٹمر کیئر پہ بھی ہم کام نہیں کرتے. ایٹ دا اینڈ یہ تو ساری ایسی باتیں ہوں گی جو کہ وہ نگیٹو ہیں. گورنمنٹ کے لیے یا ایون ٹیم اے کے لیے اٹ کین بی اے گریٹ سورس آف انکم, لیکن وہ نہیں چاہتے. میں کسی کو ہوش ہی نہیں کہ اگر آپ پراپرلی پارکنگ بنائیں, اس میں سیکیورٹی ہو, اس میں لوگوں کو اطمینان ہو, بندہ جا کے اپنی گاڑی کھڑی کر دے اور اپنی شاپنگ کر لے آرام سے. اگر کوئی آرام سے شاپنگ کر سکتے تو گھنٹہ 2-3 یہ گاڑی کھڑی رہے اور وہ آرام سے اپنے کام کر لے. اچھا کب ہم یہ سمجھیں گے؟ مطلب اس کے لیے بھی کوئی ٹائم ہونا, جب یہ سارے پلازے بن جائیں گے پھر اس کے بعد تو پارکنگ بنانے کے لیے جگہ ہی نہیں رہی. جب جگہ ہی نہیں ہوگی تو پارکنگ کیسے بنائیں گے؟ میری گورنمنٹ سے بھی درخواست ہے اور لوکل MNA سے بھی درخواست ہے کہ جہاں کہیں آپ کو لگے کہ یہاں ہمیں پارکنگ کی ضرورت ہے تو آپ تھوڑا سا اس پہ توجہ دیں اور کچھ پارکنگ پلازیز کا کچھ سوچیں. پوری دنیا میں یہ پرابلم ہے لیکن ان لوگوں نے تقریباً اپنے پرابلم سالو کر لیے ہیں, لہٰذا آپ اس پہ سوچیں اور اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی, انفارمیشن اگر آپ کچھ دینا چاہیں اس کے بارے میں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. آئی ہوپ آپ کو کنٹینیوٹی آف ٹاپکس پہ بھی اطمینان ہی ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے نواز دیجیے گا. تھینک یو, خدا حافظ.